हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ए भिडियो हिस्ट्री आउ केतरा एमसीक्यू डिस्कशन करबा। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रो एटा होची क्लास नंबर 4। या पूर्व ऑलरेडी मो क्लास 3 टा अपलोड कर साची। या ऊपर जे देखिना थी निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखिनेबे। ता सहित या ऊपर मध्ये रिवीजन क्लास सब बहुत सारा हिसारची। निहाती हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट को चेक करके फ्रांस रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 2, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, रुसियन रिवोल्यूशन ए सब रे वीडियो मध्य देखि परिबे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ए सब रो वीडियो मध्य अपलोड हेची। जो देखिना थी निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखि नेबे। जदि बीएड एग्जाम 2027 में प्रिपेयर होचंती कि ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी ए सब एग्जाम पई प्रिपेयर होचंती ताली वीडियो टी बहुत हेल्पफुल हबो। ताजर फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहैची, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन। ए लखनऊ पैक्ट टा केबे साइन हेतला बोली पचारुची। 1909 रे, 1911 रे, ना 1916 रे, ना 1919 रे केबे हेतला। ए लखनऊ पैक्ट टा केबे हेतला ना 1916 मसिया रे केबे हेतला। 1916 मसिया रे लखनऊ पैक्ट टा हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहैची, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। ए लखनऊ पैक्ट टा काहा काहा भितर हेतला बोली पचारुची। काहा काहा भितरे हम जानथिबे कोन ना केबे हेतला। जदि पचारिबो केबे हेतला ए 1916 रे हेतला कोन लखनऊ पैक्ट टा। तो से पचारुची काहा काहा मध्यरे इंडियन नेशनल कांग्रेस आ मुस्लिम लीग। काहा काहा भितर हेतला इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मध्यरे कोन हेतला ए लखनऊ पैक्ट टा हेतला केबे ना 1916 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहैची, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द लखनऊ सेशन 1916। जो 1916 मसिया रे लखनऊ सेशन टा हेतला सेतेबेले आईएनसी रो प्रेसिडेंट किए थिले बोली पचारुची। मो ऑलरेडी मो आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट ए सब विषय रे ऑलरेडी क्लास टा सरी साची। तो देखिना दी निहाती प्लेलिस्ट को चेक करके देखिनेबे। तो से पचारुची कोन ना 1916 मसिया रे जो आईएनसी रो प्रेसिडेंट किए थिले लखनऊ सेशन रे किए थिले ना अंबिका चरण मजुमदार। किए थिले अंबिका चरण मजुमदार थिले। कोन हेतला ई समय रे लखनऊ पैक्ट हेतला का का मध्यरे ना मुस्लिम लीग आउ आईएनसी भितरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहैची, अच्छा लखनऊ पैक्ट विषय टिके देखि दबा। कोन कहूची ना लखनऊ पैक्ट केबे हेतला ना 1916 मसिया रे हेतला। कोउठी हेतला ना लखनऊ टारे हेतला। काहा काहा मध्यरे हेतला ना इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आउ आईएनसी मध्यरे कोन हेतला लखनऊ पैक्ट हेतला। प्रेसिडेंट किए थिले आईएनसी रो ना अंबिका चरण मजुमदार थिले। आ मुस्लिम लीग तरफ रो किए थिले ना मोहम्मद अली जिना। हेले मोहम्मद अली जिना आउ अंबिका चरण मजुमदार थिले। एंको जण भितरे कोन हेतला ना लखनऊ पैक्ट हेतला। आउ सेही समय रे भाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहैची, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हेले प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कहार ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए बोली पचारछि। ऑप्शन ए अछि सरोजिनी नायडू, बी रे अछि आनी बेसंत, सी रे अछि विजयलक्ष्मी पंडित, डी रे अछि अरुणा आसफाल्ली। किए ना आनी बेसंत। आनी बेसंत होउछन्ती कोन ना प्रथम महिला जे कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेतिले। जदि पचारथन्ता प्रथम इंडियन वुमेन बा भारतीय महिला किए सरोजिनी नायडू। तापरे कहिछि आनी बेसंत बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन। ताले आनी बेसंत आईएनसी रो केबे प्रेसिडेंट हेले बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि 1916, 1917, 1919 ना 1925। केबे ना 1917। 1917 मसिया रे कोन हेले आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेले किए ना आनी बेसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। ताले प्रथम इंडियन वुमेन जे कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेतिले किए ना सरोजिनी नायडू। प्रथम जति पचारिबो कोन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ताले हेडा आनी बेसंत। फर्स्ट इंडियन वुमेन हेले कि होबा ना सरोजिनी नायडू। तापरे कहिछि कोन जदि हमें देखिबा कोन कहूछि ना द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किए हेले ना आनी बेसंत हेले। केबे हेतिले ना 32तम सेशन कोठी ना कोलकाता रे हेतिले। किए थिले सेतेबेले भाइसरॉय ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले। किए थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले। आउ होछि कोन ना सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट एट द 1925 कानपुर सेशन। ताले 1925 मसिया जो कानपुर सेशन हेतिला सेठी किए हेतिले ना सरोजिनी नायडू हेतिले आईएनसी रो प्रेसिडेंट। आ सी होचंती कोन ना फर्स्ट इंडियन वुमेन जे कि आईएनसी रो प्रेसिडेंट हेचंती। कोठी कानपुर सेशन 1925 रे। आ प्रथम आईएनसी रो प्रथम वुमेन होचंती किए ना आनी बेसंत। केबे हेतिले ना 1970 मसिया रे हेतिले। केबे हेतिले ना 1917 मसिया रे हेतिले। कोठी हेतिले ना कोलकाता ठारे हेतिले। कोठी हेतिले कोलकाता ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि, द जालियानवाला बाग मसिया करे took place on। ए जालियानवाला बाग
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ? ଅପସନ ଅଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1919, ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1919, 13 ଏପ୍ରିଲ 1919, ନା 2 ଅକ୍ଟୋବର 1919। କେବେ? ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଜାଲିଆନୱାଲା ମସାକରେ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍, ତାହେଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 13 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? କୋଉଠି? ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। ହୁ ଅର୍ଡର ଦ ଫାୟାରିଂ ଏଟ୍ ଦ ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ହେଲେ ଜାଲିଆନୱାଲା ମସାକରରେ କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟର। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ କଣ? ନା ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? ହୁଇଚ ଆକ୍ଟ ଲେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବିଫୋର ଦ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମସାକରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲିଆନୱାଲା ମସାକରେ ପୂର୍ବରୁ ବା ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଆକ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919, ନା ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ, ନା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1909, ନା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନା ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ। ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ 1919 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଲିଆନୱାଲା ଠାରେ ସେ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ନା ଡେଟ୍ କେବେ? ଡେଟ୍ ହଉଛି କେତେ? ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। କେବେ ହେଇଥିଲା ଡେଟ୍? ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। କୋଉଠି? ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜାଲିଆନୱାଲା ଠାରେ। କେବେ? ନା ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଡର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଡର। ଭାଇସରୟ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ଜେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କଣ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କଣ? ପିସଫୁଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆରେଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲିଡର୍ସ, ତାହେଲେ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଯୋଉ ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗୋଟେ ଗେଦର ହେଇଥିଲେ। ତ ସେପଟରୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ? ନା କୋଉ କମିଶନ ଆସିଥିଲେ? ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ କମିଶନ? ନା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ନା ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ଦ ମସାକରେ, ଏଇ ମସାକରେ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଥିଲେ? ନା ଏଇ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ହ୍ୱିଚ ଟାଇଟେଲ ୱାଜ ରିଟନ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୋଉ ଟାଇଟେଲ ଟା ଫେରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ନା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ ବା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ଟା ମିଳିଥିଲା କାହାକୁ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରିଟର୍ନ ହ୍ୱିଚ ଟାଇଟେଲ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଲିଆନୱାଲା ମସାକରେ, ଏଇ ଜାଲିଆନୱାଲା ମସାକରେ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଯୋଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କୋଉଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ବା କୋଉ ଟାଇଟେଲ ଟାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ? ନା ନାଇଟହୁଡ, ତାକୁ ନା ନାଇଟହୁଡ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ ଟାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।